Visayas, Mindanao. Live sa Oscar Lobot diri sa among probinsya. Update ta sa kahimtang sa panahon bagyong Basyang. Karon na nagpabiling ulan-ulan diri sa among lugar no. Gani karon na sa atong luyo no, medyo lawom-lawom na gid ang tubig, naglisod na yung tabok ang mga katawhan dito kay tungod sa tubig nga perti na yung lawma. Gani karon diri karon sa live ta karon diri sa sapa pan di kini babag di katamahadlok kay kaning nangalap tag balita isag unsa nga peligro sa atong kuan mahatod lang nato ang maayong balita sa katawhan. Kasi pag hinabi na ko sa pag-asa sa Manila ang bagyong Basyang alas 7 daw siya mutugpa diri sa atong Philippine Area Responsibility apan dili ka na makasulod diri sa among probinsya. Gani si bagyong Basyang na interview sa akong kauban nga usa sa reporter dito sa Pikas Lawak nga si bagyong Basyang pag abot diri sa among probinsya mu U-turn kini kay dili kini makasulod ka sa among probinsya kay base sa akong balita atong niagi nga dili gina makasulod ang mga bagyo diri sa among probinsya kay kung musulod ka na ay pagadakpon ka na diri. Si bagyong Tino atong niagi no na pagani karon diri na sintinsahan si bagyong Tino nga habang buhay nga pagkabilanggo. Brand out diri walay kuryente diri sa maunay sa senaryo diri sa among lugar. Kana lang kapit kini giring gyapon ninyong higala. Oscar Lobot basta balitang binutbot. Oscar Lobot diri gyapon sa TV na radyo pa. Ay!